sisilin po kaya katamungan. Pagmasusyan tayo po yung solemnidad ng Immaculada Conception ng Birhen Maria. Pakiabetala po king kaya katang banalamis ring makatuking intentiones para king kapasalamatan ng Philip and Gigi Rapato, CJ and Lay Tubig, Edwin and Asmin Espirito, Lito and Loris Sapantang, Marlon Joyce and Ira Takdol, para king kapasalamatan king Aldo ng Kebaytanang Cecil Manuel, Clinton Garcia, Marie Mendoza Garcia, Kim Cabrera, para king personal kayaduanan ng Nicole Angeles, Nerissa Tolosa, Edgardo Bet Palo, Malcolm Mermuñoz, Herminio Linet Nucum and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nam, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sara Gocuenco, Danilo Ignacio, para king malagong kapaldana ng Chris C. Webster, Elvira Bobias, Kristen Rain Rugayan, Monalita Passion, Carmela Dizon Añez, Maria Christine Santos, Ivy Cortez Gonzalez, Enya George, Camille Gozon, Anthony Chase Coco Gozon, Pat Hajos, Henry Suing, Lamberto Panlaki, Alejandrina Benabajo, Rosalita Torres, Eric Jimenez, Angelito Miguel, Maria Regina Dizon, Divina Gracia Carbunco, Edel Umlas, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para kingalan hanggang kapainawan, ding kapatatang mayang unabie, Jose Lacson, Narciso Aniceto Sr., Mayra Aniceto, Orlando Cordero, Rosita Guzman, Rogelio Liwanag, Democrito Aizon, Father Aristotel de la Cruz, Joel Galang Clemente, Araceli Canlas Macalino, Federico Magat Macalino, Remedios Saldana Kalilong, Rico Kalilong, Rita Kalilong Hurtado, Faustino Santa Maria Jr., Luciana Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tantamco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, Juan Pri Documon, at din sa Blancladua, Purgatorio.
paligayan ka, pasalamatan ka, paulining maulamong ligaya. Ginong Diyos, ari ning banwa, Diyos ipangayupaya, ginawa na kabutong niya sa Kristo, ginong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ipa, ikaw milalakok ng kasalanan ng yato, pakaluan mo kami. Ikaw milalakok ng kasalanan ng yato, tanggapan mo ang dalangin mi. Ikaw makaluklok pananing Ipa, pakaluan mo kami. Uling ikang bukod ka santo-santusan, ikang bukod kinu, ikang bukod ka katas-katasan ni sa Kristo, kagom ng Espiritu Santo, king ligayin Diyos pa. Amen. Manalangin tamo, isipan tala po, di katang panalangin, di katang intensyon, king katamong misa. Oik paming mayupaya, si Jaming Birhen Maria ban maging karapat dapat ya maging induning kaya kang anak, di na kaya impenga makapauna king kaligtasan niya di Kristo kapamilatanin kayang kamatayan at pamatanilyan may sanang alang bakas kasalanan iba't pa kanitang mumuna at king pinandit ning kayang pangakagli. So pan mo kaya sana kapamilatan da rin kayang panalangin ban miyabe-yabe kaming mitmong kalinisan king harapan mo. Itiadon mi kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, mabibiat magari kang bemo ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning Aman. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Kaybat ng mengan adan king tanaman, inawas ne ning ginong Diyos ing lalaki at kitnan ne, nuka rin ka. Pekibat na, dimdam da ka king mulahan, dapot tatakot ko uling lubas ko, inya sinalikot ko. Kanita kitang ning Diyos, nino wari sinabi kaya kang lubas ka, mengan ka king bunga ning tanaman, abinawal kong kanan mo? Pekibat ning lalaki, ing babaeng binyemong maging kayabe ako, yang minye king bungang tanaman kanako, at pengan ke. Kanita kitang ning ginong Diyos king babae, bakit gawa mo ing antikanyan? Pekibat ning babae, linin lang na ako ning ubingan, inyamengan ko. Kanita nga na ning ginong Diyos king ubingan, uli na niting depat mo, miparusan ka. Karing sablang animal, ika mong bukod misumpang antikaniti. Manibat ngeni, gumapang ka king kapamilatan ning kaya kang atyan, at alikabok ing kaya kang kanan, kabang mabiya ka. Mikasama kayo ning babae, at ding anak na at ding anak mo, milaban la. Lasawan dering anak na imbuntok mo, at tuktukan mo naman ding sakong da. Inawas ning Eva ning lalaki ing asawa na, uling ya ing meging indo ning meto katawan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Charles. Ing pakibat tamo. Dalitanan niyang bayong dalit ing Ginoo, ulining makapagmulala ng depatan. Dalitan na niyang bayong daliting Ginoo, ulining makapagmulala ng depatan. Pagkantayeng bayong dalit ing Ginoo, ulining makapagmulala ng karaptanan. King sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Dalitan na niyang bayong daliting Ginoo, ulining makapagmulala ng depatan. Pisyag ning Ginoo ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas king bansa. Pepakilala ng tune, ing pangako na king balen ning Israel, ene kelingwan. Karela mitmuyang lugod apong katapatan. Dalitan na niyang bayong daliting Ginoo, ulining makapagmulala ng depatan. Ing tagumpe ning Diyos, ikit dereng sablang tao, ning yato. Dalit ka king Ginoo, uling masaya ka o meto yato.
Purian niya kambak ning dalit at kulisak ning tula. Dalita na niya yung bayong daliting Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, Karintao, Epeso. Kapatid, pasalamat tamo kin Diyos, igpaning ginutamo Yesu Kristo. Uling pigkaluba na katamong kanwanan, ay iba't king banwa, paulining kaya katamong pangayagom kang Kristo. At uliniting pangayagom tamo kang Kristo, pinili na nakatamo, bayo ya pamela lang, ing meto ketawan, ban magin banal tamo, at talang kapintasan, arapana. Uli ning lugod ning Diyos, telagana na ing maging anak na katamo, king kapamilatan ng Yesu Kristo. Itiya ing parasan at kaburian, purian tayo, uli ning maragol ng ganakake katamo, king kapamilatano, ning kayang pakamalan ay anak. At uli ng Kristo, meging balen na kami, ning Diyos, adarapat ka ring sablang bagi, agpangking kayang parasan, inyang pinili na kami, kaya tapang minunang panahon. Inya ikaming minunang mika ating kapanayan kang Kristo, kekeng purian, ing ligaya ning Diyos, ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, parangalan tayo po'y mayap abalita. Aleluya, aleluya. Bapo Maria, mitno kaking grasya, ingin at tsukeka, nuan kakaring sablang babae. Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya kaanti mo rin. Pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod din ng Diyos ing anghel ag Gabriel king Nazareth, ing metong karimbalen ing Galilea. At inyang balita para king metong babae, may pangakwanan kasal king metong lalaking milagwan Jose, ay ba't king lahi ng aring David. Maria, ing lagyuning babae. Di natangya kaya ing anghel at nga na, ing kapayapan manatili kaya ka, ing Ginoo at tsuke ka, at pepanwana na ka, emunano. Tutuyang melingas nga sa lubi Maria, uling niting amanong sinabi na ning anghel, at isip-isipan na nung nano'y kabaldugan daniti. Nga nang ning anghel kaya, Maria, eka mitatakutan, uling meging yang malamalub ka ing Diyos. Milamnan ka at iba't king meto ngayon na kalalaki at pamalagwan meng Jesus. Maging marangalya at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa na ning Ginong Diyos ang timong David, apipumpunana. Iya'y maging ari daring lahi ng Jacob, ading sablang panahon, ating kayariana ay mapupus kapilan paman. Nga nang sinabing Maria, king anghel, makanano kung mapalyari ti ka na ako, kabang ako dalaga ko. Pekibat na ning anghel, datang niya kaya kay Espiritu Santo, ating upaya ning Diyos lilungan ako.
uli naniti, mayaw siyang anak ng Diyos, ing banal mibait kaya ka. Lawen may Elizabeth, akamag-anak mo, sabiyan daring tao, kingene mga anak, dapot ngeni, anam na ng bulan, ang giyang matuane, uling alang bagi napapalyaryan ng Diyos. Alipa na ako ng Diyos nga ng Maria, marapat sana ka na ako, anting sinabi mo, at likwane ng anghel. Ing may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Kilagyonig pa ang pananganak, panimbalan ng Espiritu. An immaculate beginning, faithfully sustained, and gloriously fulfilled. May dalawang babae na naging Immaculata Conception. Una, obviously, si Mary, our celebration today. Mary was had Immaculate Conception. She was immaculately conceived. May tanong po ako sa inyo, sino kaya yung isa pang babae who was immaculately conceived? Okay. Yung row 1. Talagang magaling yung mga row 1. Si Eva. Eve was conceived without sin. Because she did not go through human birthing. She was formed in the hands of God in the story of creation. Pero anong pagkakaiba ni Eva at saka ni Maria? Ngayon, pinagdiriwang natin ang Fiesta Solemnidad ni Maria as Immaculate Conception. Pero si Eva, ba't di naman natin sina pinagdiriwang o pinagmamalaki that she was immaculately conceived? Bakit kaya? The first reading, unang pagbasa. Eve did not sustain the grace of Immaculate Conception because she was unfaithful to the will of the Father. Dahil nagkasala po si Eva, hindi natin pinagdiriwang ang kanyang Immaculate Conception. Why? Because the fall of man was because of the decision of Eve and Adam. Hindi sila naging tapat at di na natiling tapat sa kagustuhan ng Diyos. Pero si Maria, pinagdiriwang natin ngayon ang kanyang Immaculate Conception, and we witness in her life, in the story of her life, that she remained faithful to the will of the Father, and she remained faithful and loving and serving her Son, Jesus Christ, until the end. Alam niyo naman po ito, pag nagdarasal kayo ng rosaryo, mayroon tayong tinatawag na sorrowful mysteries. At sa mga kahirapan ni Jesus, nandun si Maria. Even when Jesus was crucified, Mary was standing by the foot of the cross. Di ba yung mga apostles niya, when Jesus was already arrested, nagtago na sila, iniwanan siya. Even Peter denied him 3 times, but Mary stood by her. Even when she was crucified, dito sa ating kasing simbahan, ang ating parokya, Holy Cross, at parating nasa side si Mama Mary. Mary standing by the foot of the cross, Stabat Mater. At dun sa side, another disciple who remained is John. In pain and difficulties and sufferings, Mary remained faithful. Hindi lang mahalaga yung maganda yung umpisa, dapat may pagpatuloy natin sa katapatan. It could be true for all of us. Pwedeng maganda ang umpisa, pero paaring hindi tayo naging tapat, hindi magiging magrasya ang buhay natin. Kanina, may kinasal pa lang ako. Maganda yung kasal, di ba? Big time yung kasal. Mahalaga yon. Maganda yon. Nandun yung mga pamilya, umuwi sila from abroad. I told them, it's a very beautiful beginning, like the Immaculate Conception. But what matters is not only the beginning, but the faithful sustenance of this commitment. At doon po natapos ang buhay ni Maria. It was in the glorious fulfillment
of the promise of God. Ang maganda po na natili siya kay Jesus sa kanyang kahirapan. Alam niyo po yung image ng La Pieta? Ginawa ni Michelangelo yata yun sa Roma. Makita mo ang nanay, kalong-kalong niya si Jesus na namamatay at namatay. Di ba niyan, gagawa na tayo ng Belen pag Pasko, simbang gabi. Makikita mo si Mary, pagkasilang ni Jesus, nasa kanyang lap. No? Pero many years after 33 years, the same scene, kaya lang this time it's Mary, La Pieta, faithfully holding her son, the dead body of her son. Masakit po ito, mahirap po ito, pero nanatili siyang tapat sa kanyang anak. Hindi niya iniwanan. Kaya when Jesus resurrected, Mary was the first of those who witnessed the glorious resurrection of her son. When Jesus ascended into heaven, Mary was with disciples of Jesus, witnessing the ascension of Jesus, her son. And eventually, from the faith of our church, pag August 15, we celebrate Assumption. Si Maria ay kinuha ng Diyos papuntang langit. Ito, assumed into heaven. And eventually, she was crowned as Queen of Heaven and Earth. Nasa pagro-rosaryo natin to, yung glorious mysteries. Kaya nga po sana, pag meron tayong pinagdadaanan while we are on the journey and pilgrimage of life, wag po tayo kagad susuko. Kung nag-aaral tayo, wag tayo kagad susuko pag mahirap yung pag-aaral. Kung minsan mayroong strictong teacher, may mga kaklaseng nakakainis, di ba? Meron tayong mga pagsusubok sa ating buhay, but we remain faithful to our commitment hanggang matapos ang ating pag-aaral to that glorious graduation. And eventually, hopefully, you can realize your dream. Kung minsan kasi kagad tayong sumusuko, kaya nga hindi natin nakikita yung grasya, the great ending. The crucifixion, Mary stood by the foot of the cross, but the story did not end in the pains and sorrows of Mary. She was a witness to the resurrection of her son until the ascension of Jesus. Eventually, Mary assumed into heaven, and she was crowned as Queen of Heaven and Earth. Mary's Immaculate Conception was just the beginning. The whole life she spent, she listened to the word of the Father and realized it. It's not only Mary's life began. It's about how she gloriously fulfilled her promise to remain faithful to the will of the Father. And that is what we celebrate today. Hindi lang itong magandang umpisa, kundi yung katapusan na natapos sa langit. Immaculate beginning, faithfully sustained, and gloriously fulfilled. Meron po kaming naging kaibigan ni na Director Marilu, ni na Father Ambo David noon pa noon, 20 years ago. 20 years ago, may naging kaibigan po kami ni na Father Ambo David at Father Raul de los Santos. Nag-start po kami tinatawag na Men of Light. Meron kaming talk show. 20 years na po yun. Kami-kami lang. We produced the talk show ng gospel. And it's being shown sa CLTV, local cable, even sa mga 32 cable TVs na po. Every Sunday, kung minsan, iba-iba nga. I heard even sa Channel 13, Channel 4, nandun na rin ng Men of Light. Nasa YouTube at saka Facebook. Kwentuhan lang kami sa gospel. Alam po, sino yung una naming volunteer na director? Big time. Si Director Marilu Diaz-Abaya. Hindi man po siya nagpapabayad kasi hindi namin ma-afford. Just she comes as a volunteer. But she was faithful every Friday, dumarating po during our taping. Pati mga estudyante niya, sinasama pa po niya. And you know, sabi ni Director Marilu Diaz-Abaya sa amin, hindi ko makalimutan. Sabi niya, I'm not a director of movies. Yung movies daw, para kumita yung pera, di ba? Kumita yung pera. But I am a film director. Yung film daw, hindi economic yung basis. It's an expression of art and there's a message.
Kahit hindi kumita, okay lang. Di ba alam niyo po yung Jose Rizal? Yung gumawa ng Jose Rizal. Muro Ami. Yan. Yung Bagong Buwan. Mga later movies na po niya. Nagkasakit po siya, nagka-cancer. And she died, I think, 2011, October. May sinabi siya sa amin, sabi niya, as a director, I look at myself as a storyteller. As a storyteller, I believe in happy endings. If it is not yet happy, it is not yet the end. Ako'y nagkukwento lamang at naniniwala ako sa masasayang katapusan. Pag hindi pa masaya yan, hindi yan ang katapusan. This is our story also, and the story of Mary. In her faithfulness, it was difficult, but it was at the end. It was the glorious ascension into heaven, and also her own assumption and being queen as mother and queen of heaven and earth. From the beginning of this gospel today, our celebration of the Immaculate Conception, her faithful life, and her glorious fulfillment. May this also be our life, our calling. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Timawa tamong ngening pinili ning Diyos, Birhen Maria, banding sa blang babay, paulining kayang kasalpandayanan, king kayang kapakumbaban, at kapanaligan, king pangako ning Diyos, matupadiya. Pasaup tamo kaya karing kakatang panalangin nga ta sumabi, Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Itangan po. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para king kapulungan ng Diyos, kasumangit ng kasakitan at mabilis sa pamagbayo, king kakatang panahon. Sana milalako pag-asa, nunemit mo yung tiwarang manaya, king panyatang ning ligayang Kristo, nga tamo king Gino, indo ning Gino. Santa Maria, panalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para ka rin Kristiyano ng sablang bansa, misan metong lasana, lalam ning pamagrena ning kakatanyindo, nga tamo king indo ning Gino. Santa Maria, panalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para ka rin hanggang pengaring babae, ipatidasaning maragulalugod, karing-karelang anak, ante mo yung pepakit ng Maria kang Jesus, nga tamo king induning Gino. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para ka rin hanggang kaya nakanadalaga, tanggapan dasan king kahinhinan at kalinisan, megite palakulaga, kesa king makayamot apita ning yato, nga tamo king induning Gino. Santa Maria, panalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para kaya katangan inlugod tasan ng Kristo, di na nakatasan ng siganan. Bangat, apakyapusan tayo Maria, ingganap diling modelo ng kapayapan Kristiyano, nga tamo king induning Gino. Santa Maria, panalangin mo kami, ikeng makasalanan. Adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, tao ka karing sablang bagya, subali mo king pamikasala, at pamangailangan ning metong at metong kaya kami, idudulog mi sana, king bakas ning kaya kaming kasalanan, turo na kaming king makatao ng pamamaralan. Bendisyonan mo ring sablang pengaring babay, king karelang pangaindo, ituro mo sana king karelang anak, antimonong makananong indong Maria, indong miya naman, ituro mo na kami sana, mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ninyo Eucharistia.
Manalangin kayo kapatat, bandeting kaya katang daon matanggap larapan ng Diyos pang may payan. Tanggapan niya sana ng Ginoy, tindaong kalinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan ng kayang lagyo, king kaya katang sa plana, at may mabilong ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, tanggapan mula reting darawon, ning sakripisyo, king kaligtasan, kaniting kapiesta, ning alang bakas ng kasalanan, Birhen Maria. Kapanatilyan mo kaming tiwala, king pamaylasa, malipat ka kanitang mumuna, penandit ning kayang biye. So na kami sana kapamilatan da rin kayang panalangin, at linisa na kami karing kaya kaming pamikasala. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Yung Ginoo manatili kaya kayo nga. At kay kanti mo rin, Yat nayo rin puso. makayat na nung king Ginoo, Pasalamatan tayo yung Diyos sa ginutang. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at luman ka rin. Hoy pa, Diyos nga langang at lubos mayipaya. Emo, paintulot, ing migdusaya, ing kayang Birhen Maria, ing kasalanan ng Adan at Eva. Dinaw na mitmong grasya, ing maging indun ng karapat dapat, ing kaya kang anak. Kaya, pepayaninag mo, ing Santa Iglesia, naganap ng esposang Kristo, esposang maslag at maslag king legwan. Anting Birhen ning kalinis-linisan bait ning kaya kang anak, akay kaming talapangabos, ing kordero, alang bakas kasalanan, amilalako, king kaya kaming kasalanan. Pinili me, karing sablang babay, ban maging talasaw, ning kaya kang harapan, ban maging larawan da, ding sablang kababayan. Kuninita kambeding sa Blancoro, ringangel karin banwa. Daralit mi kaya kang ligaya, lain makiabe, kingalang tuk ng dampa, mamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayapaya, ito'y ating labot ng keka, ligaya, Hosana, ing katatas-katasan, manging daratang, ing lagyo ni Ginoo, Hosana, Hosana, ing kapin banaloy pa, di kang panibatan sa blang kabanalan. Kuninita pagparalampumi, pabanalan mo sa narating ayon king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyalang katawan na daya ni Ginoong Jesucristo. Bayami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan. Kingwaning tinapet pe pasalamat sa kaya ka. Piraso na at binyene karing kaya ang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanaong katawan na mi daon para kaya kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan king waning kalis. Pasibayin pe pasalamat kaya ka. Binyening kalis karing kayan sipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbayo talanganggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan kanako. Prosyektaya, misteryo ni kasalpantayan. I Kristo me teyang, I Kristo me biyaya, I Kristo mabiyaya, at datang niya pa. Inyang ini gaganakan mi o igpa, kamatayan pa manyubli ng mebya ng anak mo. Darawon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo king ataon at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, isang iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap keng lugod kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Torrentino kaya kaming Arsobispo, ting sablang pari,
ading hanggang malugod na susuyo, sasaw, king grasya, ni kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kaya ni king parokya amin, king Banala Cruz. Ganakan mula naman ni kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, ading sablang mayango abiye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayang, kapamlataan ng Jesucristo, kaya kanganak. King kapamlataan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutukagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo, king Diyos, ikpa, king palalangin, tiro ng Jesus kaya katang. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bad king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kayo mikabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabus. Uling kaya kayong kayarian, kayo pa yan, at iligaya magaman king alanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan di kaya kaming kasalpantayanan, di kaya kaming kasalanan, no nelawan mo kaya kaming kasalpantayanan, hangga king baligdan mo kaya kaming kasalanan, no nelawan mo kaya kaming kasalpantayanan, ning kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya kaanti mo rin. Pasyag tamo po, may kakametong tamking kapayapan ng Kristo. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y Jesus sa minalako, king kasalanan na ning yato, nuwan na ring mayawos, king apunan na ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat kaya kasmi, amano mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo.
Oy paming malugod, kaya kaming kapag masusyan, hingal lang bakas kasalanan, anak mong Maria. Lubusan ang ibiyan na kaya kami, kaya ang sarili bilang alimbawa. Isingan mo sana yung kaya kaming paming kasala, kaniting Eucharistia, king lugod, kalupa ng Mariyang, meging tapat mo, talasuyo. Itiyadon mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. I am very happy to tell you this morning, nagkaroon po tayo ng First Communion. More than 150 kids. Masaya po ako. At salamat sa mga katikis who prepared the children. Ang simbang gabi ho natin dito sa ating parokya, alas 4:30 ng madaling araw. So, di pala simbang gabi, ano? Dawn Mass. Misang madaling araw. Tapos sa Clark, ang ating misa, 2. May inopen na Mass yung CDC, yung alas 5 sa Nayong Pilipino. It opened na 5 o'clock anticipated simbang gabi. And from Nayong Pilipino, I'll go to other St. Joseph Clark, 6:15 po, in-adjust ng konti dahil of the 5 o'clock Mass. So ito po yung ating mga misa sa Deca, alas 5 ng madaling araw, tama ba? Tapos naman sa Margot, sa Our Lady of San Antonio de Padua, ang chapel doon, ang misa nila, 7:30 in the evening, anticipated. So I'll bless you in our community. In Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kaanti mo rin. at bendisyonan na kayo ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, at kaya kayong kaluguran. Ilagyo ning paampo ng anak, kuning banan ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaune, umetamo king kapepan. Salamat, King Diyos.